Hi guys! Happy Friday! It's 12:30 in the afternoon. I made glans saluyot guys. Kasi kahapon, nagpansit ako. Now, yung pansit ko is saluyot. Kasi pag summer lang yung saluyot dito guys. Siguro after 2 weeks, wala nang saluyot. So, ginlans ko siya guys. With boiled water na mayroong, alam niyo ba yung tambakol guys in Japan. Tambakol powder siya guys. Sa atin kasi mga cubes, fish cubes. Ito guys, pwede rin siya sa kanin. Pwede siya sa kanin. Pero almost guys, ginagawa nilang panlasa. Pang sabor guys. Yan. Yan, hinalo ko kalahati sa boiled water guys. Tapos meron akong, eto guys, skin din to ng tambakol. Yung tulingan. Yung skin niya dahil pina-dry. Yan, ilalagay ko sa taas ng glans saluyot. Eto na guys. Tapos eto naman guys yung, yan yung pinaglagaan ko guys. Yan. Eto. Etong, yung boiled water, hindi ko siya tinatapon guys, iinumin ko siya kasi hinugasan ko naman ng maigi yung saluyot guys. Malasa na yan siya guys, parang nilagang gulay. Okay guys, ito yung breakfast and lunch, dinner. Pag di naubos, dinner pa rin. Ito na guys yung tambakol na skin na pina-dry. Favorite ko to guys. Isda naman to guys. Fish skin. Hindi siya nakakatapos. Ayan guys. Sarap yung ganyan. Yan ang ano dito pag glans lang guys. Sa amin yung lapwa lang. Yan. Tapos guys, lagyan sa ibabaw ng konting toyo. Naano ng electric fan. Ayan guys, ready to eat na to guys. Ready to eat na yung saluyot. I'm gonna eat guys. Ayan. Glans lang to guys. Then, yan yung soup niya. Nililipad ng electric fan. Thank you so much everyone. God bless. Ingat kayo lagi. Thank you so much. I'm gonna eat guys. God bless you all.